مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي ننتقلوا للصفحة 52 مع المكون ديال لورتوغراف لونيتي نيميرو 2 الأسبوع الأول. إذن الدرس ديالنا هو l'accord du verbe avec le sujet. إذن عندنا الأمثلة ديال الانطلاق في j'observe et je découvre. عندنا 4 exemples. Donc la première phrase, l'enfant parle de ses devoirs. 2. Les enfants parlent de leurs droits. 3. Nous parlons de nos loisirs. 4. Ma grand-mère est venue chez nous. مزيان. إذن عندنا la première question. Quel est le sujet de chaque phrase? Donc شنو هو الفاعل ديال كل جملة. Donc شكون اللي كيدير الفعل يعني كيف fait l'action dans chaque phrase. Donc le sujet de la première phrase c'est l'enfant. Donc c'est l'enfant qui parle. Donc le sujet c'est l'enfant. Dans la deuxième phrase c'est les enfants. Donc elle est au pluriel. Donc la première phrase elle était au singulier. La deuxième phrase elle est au pluriel. La troisième phrase c'est nous, hein, la personne nous. Donc c'est ça le sujet. 4. Ma grand-mère. Donc ma grand-mère c'est le sujet de la quatrième phrase. Deuxième question. Quel est le verbe de chacune des 3 premières phrases? نفهم السؤال الثاني قال لك شنو هو لو فيرب يعني الفعل ديال الجمل الثلاثه الاولى. ديال la première phrase, la deuxième phrase et la troisième phrase. Alors le verbe des 3 premières phrases c'est parler. Donc c'est le verbe parler. Donc هاد الجمل بثلاثه فيهم le verbe parler. Donc تلاحظوا parle, parle, parlant. Donc c'est le même verbe, c'est le verbe parler. الجزء الثاني في السؤال قال لك a-t-elle la même terminaison يعني هاد لو فيرب واش عنده ميم terminaison في الجمله الاولى والثانيه والثالثه. دونك بيان سور سي نو. دونك لا ريبونس غادي تكون نو حيت في لا بروميير فراز il termine avec e, la deuxième phrase elle termine avec ent et la troisième phrase elle termine avec ons. Donc le verbe n'a pas la même terminaison. La troisième phrase, pourquoi ce verbe change-t-il de terminaison? إذن شكون اللي كيخلي هاد لي فيرب يغير هاد لا تيرمينيزون. وهذا هو الدرس ديالنا وهذا ما معنى لاكور دو فيرب افيك لو سوجي. الوغ في لا ريبونس غادي نقولوا لو فيرب ا شونجي لا تيرمينيزون باسكو لو سوجي اي شونجي. دونك بما ان لو سوجي تبدل حتى لو فيرب بدل لي تيرمينيزون. وهذا ما معنى لاكور دو فيرب افيك لو سوجي يعني ان الفعل كيتبع الفاعل. دونك الا تبدل لو سوجي حتى لو فيرب كيتبدل لي تيرمينيزون. نمشيو للفقره ديال جو مانيبول اي جو ريفليشي. دونك بروميير كيستيون quel est le sujet dans la première phrase? Est-il singulier ou pluriel? دونك شكون هو لو سوجي؟ دونك ملي كنقول لو سوجي راه هو الجروب نومينال سوجي اللي شفناه في الوحده الاولى في الجرامير. دونك quel est le sujet dans la première phrase? C'est l'enfant. Donc le sujet est l'enfant. Est-il singulier au pluriel? Donc il est singulier. Donc l'enfant. L'enfant parle de ses devoirs. 2. Quelle est la terminaison du verbe de la première phrase? شنو هي la terminaison اللي كيتسالى بها le verbe ديال الجمله الاولى اللي هو parle. Donc parle باش كتسالى donc avec e. Donc la terminaison c'est e. La troisième question, quel est le sujet dans la deuxième phrase? Est-il singulier au pluriel? دابا نمشيو للجمله الثانيه قلبوا على لو سوجي ديالها قلنا سي les enfants. Donc le sujet هنا يعني le groupe nominal sujet هو les enfants. Donc est-il singulier au pluriel? Donc il est au pluriel. Donc عندنا لي ديال pluriel donc il est au pluriel. وكنلاحظوا كاين s ديال pluriel. Donc il est au pluriel. Quelle est la terminaison du verbe de la deuxième phrase? Donc نمشيو la deuxième phrase دائما شوفوا le verbe parle. Donc باش كتسالى donc il se termine avec ent. Donc la terminaison c'est en. La question 5, quel est le sujet dans la troisième phrase? Est-il singulier au pluriel? Donc نفس السؤال كيتعاود. Donc la troisième phrase, donc le sujet c'est nous. Donc elle est au pluriel. Donc sta.
quelle est la terminaison du verbe de la troisième phrase? Donc c'est ONS, donc parlons. ONS. Question 7, quel est le sujet dans la dernière phrase? Donc, الجملة الأخيرة شكون هو le sujet? Donc, le sujet c'est ma grand-mère. Ma grand-mère c'est le sujet. Est-il masculin ou féminin? Donc, يعني واش راه مذكر ولا مؤنث؟ Donc, elle est féminin. Ma grand-mère يعني جدتي. Ma grand-mère. 8. Quelle est la terminaison du verbe de la dernière phrase? Donc, le verbe اللي هو est venu. Donc là, on a est venu, le verbe elle est au passé composé. Donc l'auxiliaire être ou le participe passé de verbe venir. Donc on a la terminaison, il y a UE. كتلاحظوا بأنه كاين واحد الأو. وقال لك كو remarques-tu شنو لاحظتي؟ دونك غادي نلاحظوا بأن هذا لو فيرب فونو زدنا ليه أو حيت لو سوجي راه féminin. Donc le sujet est féminin ou le verbe il est conjugué avec l'auxiliaire être qui me شفنا في الconjugaison ديال passé composé. Donc ملي كنكون عندنا le verbe conjugué avec l'auxiliaire être donc il كان féminin خصنا نزيدو e وهذاك الشيء اللي كنلاحظوا هنا donc زدنا e حيت le sujet راه féminin. Je retiens. Donc le verbe s'accorde toujours avec le sujet auquel il est rattaché. Donc الفعل le verbe كيكون دائما يوافق الفاعل اللي كيكون لاصق معه. Donc le verbe دائما كيوافق الفاعل. هذا ما معنى le verbe s'accorde avec le sujet auquel il est rattaché quelle que soit sa place dans la phrase. يعني في مكان بلاصتو في الجملة. Donc دائما le verbe خصو يتبع le sujet. Donc le verbe s'accorde avec le sujet en nombre يعني singulier ou pluriel يعني أن الفعل كيتبع الفاعل في العدد إما في الجمع أو لا في الإفراد يعني singulier يعني مفرد ولا جمع. Exemple مثال كنقولوا l'enfant joue طفل يلعب. l'enfant joue كنلاحظوا بأن joue عندها في لا terminaison e حيت عندنا لو سوجي singulier. دونك ملي ردينا البلوريال لي زونفون جو يعني الاطفال يلعبون كنلاحظوا بان لا تيرمينيزون تبدلات حيت لو سوجي تبدل كان سينغولير ولا بلوريال. دونك ملي كنبدلو من السينغولير للبلوريال دونك حتى لو فيرب كيتبدل لا تيرمينيزون بطبيعه الحال. Parfois le verbe s'accorde avec le sujet en genre masculin ou féminin. بعض المرات يعني ماشي دائما parfois بعض المرات فقط le verbe كيوافق لو سوجي في الجنس يعني masculin ou féminin يعني مذكر أو لا مؤنث. مثلا le garçon s'est promené dans le parc. الطفل تنزه في الحديقة. la fille s'est promenée dans le parc. donc كتلاحظوا بأن s'est promené الأولى و s'est promené الثانية زدنا فيها e على حقاش هذا c'est un verbe pronominal conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. donc ملي كيكون عندي l'auxiliaire être كنبقى نشوف واش عندي الماسكولين ولا الفيمينا. الا كان فيمينا خصنا نزيد او. اذن هذه الحاله كتكون عندنا غالبا في لي فيرب conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. ندوزو الصفحه 53 الفقره ديال جو مونطري. j'entoure le verbe qui convient au sujet يعني نحيط بخط الفعل اللي كيناسب لي الفاعل. donc عندنا la première phrase les droits de l'enfant figurent soit avec E soit avec ENT dans la déclaration des droits de l'enfant. إذن دابا خصنا نختارو يعني التصريف الصحيح ديال الفعل. دونك لو سوجي خصنا نقلب دائما على لو سوجي. شنو هو لو سوجي؟ هما لي droits de l'enfant. les droits de l'enfant. دونك هنا لو سوجي راه في البلوريال دونك حتى لو فيرب سيكون في البلوريال. إذن غادي نختار figure avec ENT. donc les droits de l'enfant figurent dans la déclaration des droits de l'enfant. B nous. donc nous هو لو سوجي donc il est au pluriel. donc كنعرفوا بأن nous الفيرب اللي كيكون مع نو كيتسالى ب ONS. donc ما غاديش ناخدو devait اللي عندها EZ. donc غادي نقولوا
nous devons respecter les droits des autres. C'est notre école. Donc notre école, elle est singulier. Donc elle est singulier. Donc غادي نختار le verbe اللي راه singulier. Donc notre école célèbre avec eux. Célèbre la journée mondiale de l'enfance. D, tu lis, ou bien tu lis, soit avec T, soit avec S, de belles histoires. Donc on a tu, la personne tu, ou on a le verbe lire, verbe de troisième groupe, donc مع tu qui lit avec S. Donc tu lis de belles histoires. Donc كتلاحظوا بأن الدرس l'orthographe عنده علاقة بلا conjugaison ديال les verbes. يعني عنده علاقة بتصريف الأفعال. Deuxième exercice, j'accorde correctement le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec son sujet. يعني نصرف بشكل صحيح le verbe اللي راه في le présent de l'indicatif مع le sujet ديالو. خصني نوافقو. Donc عندي mes camarades, le verbe travail, travailler. Donc شنو غادي نزيد في الترمينيزون. Donc عندي mes camarades, donc il est pluriel. Donc غادي نقول mes camarades travaillent avec ENT. حيت mes camarades أنا راه pluriel. هم أصدقاء ديالي أو الزملاء ديالي. Donc mes camarades travaillent bien en classe. كيخدموا مزيان في القسم. B, elle, هي. Donc singulier. Donc elle parle. Donc غادي نزود E. Le verbe parle est verbe de premier groupe. Donc elle parle de son enfance. C'est le verbe fêter, donc فعل verbe de premier groupe. Fêter يعني احتفل. Donc nous fêtons la rentrée scolaire. Donc نحتفل بالدخول المدرسي. D, vous arrivez, donc le verbe arriver, verbe de premier groupe. Donc غادي نزيدو EZ. Donc vous arrivez toujours à l'heure à l'école. E, tu, le verbe jouer avec tes camarades. Donc tu joues. Donc غادي نزيدو ES. Donc tu joues avec tes camarades. Exercice numéro 3. Je réécris le texte suivant en remplaçant je par nous. Donc غادي نعاودو الكتابة ديال هذا النص اللي عندنا يعني إبدال جو بيا بنو. يعني نبدلو جو بنو. Donc chaque matin je fais du sport, ensuite je me douche, puis je prends mon petit déjeuner, enfin je vais au travail. Donc le texte غادي يولي chaque matin nous faisons du sport. Donc إذا كان le verbe مصرف في le présent خصنا نخليه في le présent. Donc أنا les verbes راهم conjugués في le présent, donc خصنا نخليهم في le présent. Donc chaque matin nous faisons du sport, ensuite nous nous douchons. Donc je me douche, le verbe se doucher, donc c'est verbe pronominal. Nous nous douchons, puis nous prenons notre déjeuner, enfin nous allons au travail. كتلاحظوا بأن يعني فقط قمنا بتغيير la conjugaison ديال le verbe. Donc بدلنا les terminaisons ديال les verbes. يعني بحال صرفنا هاد les verbes مع nous. Je m'évalue, donc آخر تمرين في هاد الدرس. Donc je relie chaque sujet au groupe verbal qui lui correspond. إذا غادي نربطو كل فاعل مع الجروب فيربال اللي كتناسبو. دونك عندنا أنا ما سور أختي, nous les enfants et tu. Donc ma sœur na, donc c'est un sujet féminin singulier. Donc singulier féminin. Donc غادي نقلبو على le verbe اللي غيمشي معاه. Donc c'est la troisième phrase. Donc ma sœur fait ses devoirs. Donc ma sœur أنا ممكن نعوضوها ب elle هي. Donc ma sœur fait ses devoirs. Donc le verbe faire ou le fait هو اللي غادي يمشي لنا مع sœur. Donc ma sœur. Nous, donc nous jouons ensemble. Donc كتلاحظوا terminaison ONS. Donc nous jouons ensemble. Puis عندنا les enfants. Donc أنا راه pluriel. Donc ممكن نعوضوها دائما ب il ديال pluriel. Donc les enfants aiment jouer au ballon. Et finalement, tu parles de tes souvenirs. Donc, تتحدث عن ذكرياتك. إذن درس بسيط ما كيحتاجش بزاف ديال التركيز. يعني إلا ركزتوا غير شوية غادي تفهموه. وصلنا إلى النهاية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.